जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, ओ मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलती है पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलती है पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है इबादे सबा, ऐसी खुशबू चमन की गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन की गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, ओ मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारे दुनिया में ऐसा नजारा नहीं, यूं तो जन्नतों में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नतों में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। जैसा मंजर ऐसा मंजर ज़माने में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये ছেলে দেখলে চোখটা মারে জিব্বায় করিয়ে, রাস্তা দিয়ে চলে নারী চোখে চশমা দিয়ে, ছেলে দেখলে চোখটা মারে জিব্বায় করিয়ে, রাস্তা দিয়ে চলে নারী চোখে চশমা দিয়ে, ছেলে দেখলে চোখটা মারে জিব্বায় করিয়ে,
তাদের বলার কিছু নেই বর্তমানের জামানায় বলবো কি আর ও ভাইয়া তাদের দেখায় কি সুন্দর মেয়েদের সমান অধিকার মেয়েদের সমান অধিকার মেয়েরা করে হাট বাজার দেখায় ফ্যাশন ও ভাইয়া তাদের দেখায় কি সুন্দর মেয়েদের সমান অধিকার বড় কাটা পরে তারা পোঠাটা বানিয়া মডার্ন যুগের টেটি ফ্যাশন করে জোর করিয়া বড় কাটা পরে তারা পোঠাটা বানিয়া মডার্ন যুগের টেটি ফ্যাশন করে জোর করিয়া তাদের বলার কিছু নেই বর্তমানের জামানায় বলবো কি আর ও ভাইয়া তাদের দেখায় কি সুন্দর মেয়েদের সমান অধিকার মোবাইলে কথা বলে প্রেমিকেরই সাথে ঘন্টার পর ঘন্টা চলে যায় খবর থাকে না যে মোবাইলে কথা বলে প্রেমিকেরই সাথে ঘন্টার পর ঘন্টা চলে যায় খবর থাকে না যে তাদের বলার কিছু নেই বর্তমানে জামানায় বলবো কি আর ও ভাইয়া তাদের দেখায় কি সুন্দর মেয়েদের সমান অধিকার শিক্ষা নিতে গিয়ে ওরা উচ্চ শিক্ষান গণে মানুষ না হইয়া পশু হচ্ছে দিনে দিনে শিক্ষা নিতে গিয়ে ওরা উচ্চ শিক্ষান গণে মানুষ না হইয়া পশু হচ্ছে দিনে দিনে ছিছি এমন লজ্জার কথা বলি যে কেমনে ইমান বাঁচাতে হলে ভাই বলতে যে মোর হয় বিয়ের আগে মা হয়ে যায় আবার কত জনে ছিছি এমন লজ্জার কথা বলি যে কেমনে লজ্জার কথা বলবো কি আর না বলে তো নয় ইমান বাঁচাতে হলে ভাই বলতে যে মোর হয় বিয়ের আগে মা হয়ে যায় আবার কত জনে ছিছি এমন লজ্জার কথা বলি যে কেমনে মার্কেট রাস্তাঘাটে ভাই মেয়েদের আচরণ চাই বর্তমানে মেয়েদের দেখার আসসালামু আলাইকুম।